जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधुगण श्रावण मासरे पवित्र पुत्रदा एकादशी एई थर 5 अगस्त 2025 मंगलवार दिन पड़ुअछि। एही एकादशी श्रावण मासर शुक्ल पक्षरे आसुथिबा एक अत्यंत विशेष एकादशी अटे। जदि आपण पुत्रदा एकादशी केबे पड़ुछि ताहा जानिबा पाई चाहुथिले सेथिपाई आमे आपनकु भिडियोर आरंभरे पुत्रदा एकादशी केबे पड़ुअछि ताहार तारीख कहिदेलु। जदि एहार आपण विशेष शुभ मुहूर्त विषय जानिबा पाई चाहुचंती तेबे चलंतु भिडियोटी को आगकु बढ़ाइबा। तेबे आजिर एई भिडियोरे आपण जानिबा पाई चाहिबे जे आसुथिबा पुत्रदा एकादशी एहा केउ दिन पड़ुअछि, एही दिनरे पड़ुथबा शुभ मुहूर्त गुड़िक कौन अटे, एही सबु विषय रे आमे एई भिडियोरे चर्चा करिबा। तेबे चलंतु पुत्रदा एकादशी केबे पड़ुअछि एही भिडियोटी संपर्क रे आमे आगकु बढ़िबा। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। भिडियोटी भलो लागिथिले भिडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु एवं एही परि इन्फॉर्मेटिव भिडियो पाइबा पाई चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। एही वर्ष श्रावण मास शुक्ल पक्षरे पड़ुथबा एकादशी जहाकु पुत्रदा एकादशी मध्य कुआ जाउअछि ताहा आसुअछि 5 अगस्त 2025 मंगलवार दिन। एकादशी तिथिर आरंभ हेबो 4 अगस्त 2025 सोमवार 2 प्रहर 11:41 रु एवं एकादशी तिथिर समाप्त हेबो 5 अगस्त 2025 मंगलवार 2 प्रहर 1:12 रु। किंतु जेहेतु आमे उदय तिथि अनुसार एकादशी व्रत बा एकादशी तिथि को पालन करि थांती सेथिपाई 5 अगस्त 2025 मंगलवार दिन पुत्रदा एकादशी पालन हेबो एवं एही दिन पुत्रदा एकादशी रे 2 प्रहर पर्यंत एकादशी तिथि विद्यमान रहुअछि। 2 प्रहर परे द्वादशी तिथिर आरंभ हेबो। एकादशी दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्तर समय रहुअछि सकाळ 4:20 रु 5:02 पर्यंत। सूर्योदयर समय रहुअछि सकाळ 5:45 रे एवं सूर्यास्त रहुअछि संध्या 7:09 रे। प्रातः पूजार समय रहुअछि 4:41 रु 5:45 मध्यरे। संध्या पूजार समय रहुअछि 7:09 रु 8:13 पर्यंत। एही दिन रवि जोग मध्य बनुअछि जहाकी सकाळ 5:45 रु 11:23 मध्यरे बनुअछि। एही दिन अभिजित मुहूर्तर समय रहुअछि 12 रु 12:54 पर्यंत। आमर विजय मुहूर्त रहुअछि 2 प्रहर 2:41 रु 3:35 मध्यरे। राहु काल रहुअछि अपराह्न 3:48 रु संध्या 5:29 पर्यंत। ध्यान रखिबे जे एही समय अवधि मध्यरे आपण कोनोसी भी शुभ कार्य करिबे नाही। यदि आपण एकादशी व्रत करूछंती तेबे एकादशी व्रतर प्रारण समय रहुअछि बा व्रतर समाप्ति परे भोजन करिवार समय रहुअछि 6 अगस्त 2025 बुधवार प्रातः 5:47 रु 10:17 पर्यंत। एही थर आसुथिबा एकादशीर मुहूर्त एथि मध्यरे रहिअछि बा एही एकादशी एइति पाई महत्वपूर्ण अटे काहेकि ना एहा श्रावण मासर द्वितीय एकादशी अटे आउ एहा चतुर्मासर पवित्र समय रे आसी थाए। एही समय रे करा जाउथिबा कोनोसी धार्मिक कार्य गुड़िक जप तप दान सेही व्यक्ति को अनेक गुणा फल प्राप्ति कराई थाए। जो भी व्यक्ति निष्ठा पूर्वक एही व्रतटी को पालन करिबा पाई चाहू थाए
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଯିବେ। ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତି କରିନେବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକରି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଥର ନଚେତ୍ 16 ଥର ନହେଲେ 25 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଏହିସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହି ଉପବାସରେ ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବେ। ଦୁଗ୍ଧ, ଫଳ, ଫଳର ରସ, କନ୍ଦମୂଳ, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଭଗବତ ଗୀତା କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାଠ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସମାପ୍ତି କରିବେ। ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନ ଏବଂ ଦାନ କରିବେ। ତେବେ କିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।